안녕하십니까? Hola a todos. 지난번 이어서 이제 우리가 마태복음 계속하겠는데요. Continuando con la clase pasada, vamos a estudiar Mateo. 마태복음 제 5장에 있는 말씀을 Hoy vamos a hablar del libro de Mateo, capítulo 5. 마태복음 5장 정말 유명한 말씀이죠. Mateo, capítulo 5, tiene palabras muy importantes. 예수님께서 8가지 복에 대한 이야기를 하셨다고. Jesús habla en este capítulo sobre las bienaventuranzas. 8복이라고 말. 8 bienaventuranzas. 제가 그 이스라엘 나라에 여행을 한 적이 있었는데 Yo tuve la oportunidad de visitar Israel. 갈릴리 이제 바다가 있고요. Está el mar de Galilea 덕이 있는데 y tiene una colina junto a ella. 배당이 하나씩 세워져 있어요. Sobre ella hay una iglesia. 그 예배가 팔복교회라고. Esa iglesia se llama la iglesia de las 8 bienaventuranzas. 그래서 그 위에 사는 덕에서 말씀을 전한 그것이 팔복에 대한 얘기예요. Dicen que sobre ese lugar él habló sobre las 8 bienaventuranzas. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 Bienaventurados los pobres en espíritu, 천국이 저희 것이며 porque de ellos es el reino de los cielos. 애통한 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이며 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 온유한 자는 복이 있나니 땅을 기업으로 받을 것이며 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 목만 자는 복이 있나니 저희가 배부를 것이며 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 긍휼히 여긴 자는 복이 있나니 저희가 긍휼히 여김을 받을 것이며 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 마음이 misericordia. 청결한 자는 복이 있나니 저희가 하나님을 볼 것이며 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 화평케 하는 자는 복이 있나니 저희가 하나님의 아들의 일컬음을 받을 것이며 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 의를 위하여 핍박을 받는 자는 복이 있나니 천국이 Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 8가지 복에 대한 이야기를 했습니다. Así Jesús mencionó 8 bienaventuranzas. 그래서 여러분 우리가 이 8가지 복이 막 심령이 가난한 자 그런 이야기가 나오는데요. Aquí habla sobre los pobres de espíritu y de otros temas. 실제로 여러분 8가지 복을 얘기하고 있습니다. Habla sobre la realidad de las 8 bienaventuranzas. 그러나 여러분 하나 알아야 하는 것은 Pero hay una cosa que debemos saber. 복의 근원이 뭐냐면 예수 그리스도입니다. El origen de la bendición es Jesús. 그 예수 안에 복이 있는 거예요. Dentro de Jesús podemos encontrar la bienaventuranza. 여러분 여기 있는 8가지 복에 대한 이야기를 하지만 Aunque aquí habla de 8 bienaventuranzas, 8가지 복이 전부 다가 예수 그리스도를 우리 마음에 받아들이는 걸. estas bienaventuranzas habla sobre el momento en que recibimos a Jesús en el 여러분 corazón. 우리의 심령이 가난한 자가 복이 있다 그랬어요. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. 왜 심령이 가난해야 할까요? ¿Por qué tiene que ser pobre en espíritu? 왜 심령이 가난해야죠? ¿Por qué tiene que ser pobre en espíritu? 여러분 이거는 복의 근원은 예수입니다. Porque el origen de la bendición proviene de Jesús. 예수밖엔 어디에도 복이 없습니다. Sin Jesús no hay bendición. 예수님 안에도 우리가 모든 게 다 복이고 은혜입니다. Dentro de Jesús todo es bendición y gracia. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 그렇게 말하고 있습니다. Bienaventurados los pobres en espíritu. 심령이 가난하면 왜 복이 있습니까? ¿Por qué puede recibir bendición el que tiene pobreza de 여기 espíritu? 나오는 8가지는 예수님으로 말미암아 비롯된 것입니다. Porque estas 8 bienaventuranzas provienen de Jesús. 그 심령이 가난한 사람이 왜 복이 있느냐 하면은 La razón por la cual el pobre en espíritu puede recibir la 심령이 bendición 가난해야 예수님을 받아들일 수가 es porque cuando el espíritu es pobre puede hallar a Jesús. 저는 수많은 사람들께 예수의 복음을 전합니다. Yo a muchas personas anuncio el evangelio. 그러나 여러분 자기가 심령이 가난하지 않고 자기가 잘나고 똑똑하고 부유하고 잘 사는 사람들 예수 그리스도에게 별로 관심. Sin embargo, las personas que son muy capaces y son muy competentes no aceptan a Jesús en su corazón. 한번 우리 교회 어떤 사람이 찾아왔는데 60대 초반의 사람이 찾아왔어요. Una persona de 60 años vino a encontrarse conmigo. 그분 우리 교회 나온 얼마 뒤에 죄사함 받고 No teniendo mucho de haberse conectado a la iglesia, estaba muy feliz de ser libre del pecado. 만나 그분 자신에 대한 이야기를 들었어요. Un día él, encontrándose conmigo, me contó sobre su vida. 이분은 정말 잘 나가는 회사의 회장이었어요. Él era jefe de una empresa muy reconocida en su tiempo. 이분은 하는 회사 너무너무 잘 됐습니다. En su empresa le iba muy bien. 그 사람들이 늘 남을 비웃었습니다. Él siempre menospreciaba a los demás. 어떻게 바보처럼 회사를 경영하기에 직원들 월급을 못 줘 쩔쩔매냐.
¿Cómo es que administran sus empresas y no pueden pagar bien a sus trabajadores? 어떻게 회사를 경영하기에 은행 가서 진작에 쩔쩔매냐? ¿Cómo es que están administrando su empresa para que estén colgados del banco pidiendo préstamos? 너무 잘 되기 때문에 Porque a él le iba muy bien. 은행에 가서 돈 빌리려고 막 애써. Por eso, nunca se había esforzado e intentado colgarse del banco para pedir préstamos. 자주 혹시 돈 필요하지 않느냐? 우리 은행에 돈 좀 갖다 써라. Los mismos bancos se comunicaban con él pidiéndole favor que pidiera préstamo del banco. 자기가 회사를 경영하면 직원들 월급을 못 줘서 고생해 본 적이 Ni una sola vez él había tenido conflictos con sus empleados por no pagarles 그다음에 bien. 회사가 너무너무 잘 됐어. A él le iba muy bien. 그러면서 다른 사람 다 비웃었어. Por eso él se burlaba de los demás. 따지면 회사를 한다고. ¿Cómo siendo así puede administrar una empresa? 사람 대먹지 않았네. Se encontraron mal con su jefe. 회사를 왜 그렇게 해? ¿Cómo es que administra de ese modo? 제 회사라기에 월급을 못 쩔쩔매. ¿Cómo es que está administrando para no poder pagarle bien a sus empleados? 회사라기에 은행아 쩔쩔매. ¿Qué es lo que ha hecho mal para que esté colgado del 그 사람 banco? 진짜 잘 나가는 회사였어. Su empresa era muy exitosa. 물론 회사 안에서 이 사람이 말하면 그게 곧 법이었어. Todo lo que él decía se volvía ley para muchos, 정말 회사가 잘 됐습니다. porque le iba muy bien. 근데 어느 날 자기 밑에 직원 하나가 회사를 큰 잘못을 저질렀어. 회사 좀 어려워. Pero un día uno de sus empleados cometió un error y la empresa padeció un poco de dificultad. 자기 밑에 직원이 잘못한 거예요. Al investigar, él se dio cuenta que su empleado había hecho mal 그 야단을 쳤어요. y le regañó. 정신이 썩었다고. Tú tienes una mente podrida. 그런 정신 가지고 무슨 일? Con esa mentalidad, ¿cómo piensas trabajar? 그러고 난 뒤에 이제 Y después de eso, le comentó, no te preocupes, 내가 해결할게. yo lo voy a resolver. 이 사람이 자기가 해결하면 잘 될 줄. Él pensó que si él se encargaba de ese problema, podría 안 solucionarlo. 되는 거예요. Pero no sucedía como había pensado. 아, 내가 뭐든 다 잘 됐는데 Hasta el día de hoy, todo lo que hice me fue bien. 내가 이래서 안 된 게 없었는데 Hasta el día de hoy, todo me salió de manera exitosa. Todo lo he logrado como quise. 안 되는 거예요. Pero esa vez no funcionaba. 회사가 기울어지기 시작하는 거예요. La empresa empezó a decaer. 이제 문제는 어느 회사든지 자기 돈 가지고 회사를 설립하는 거의 없죠. El problema es que no hay ninguna empresa que con su propio dinero se administre. 대부분 돈을 빌려서 회사를 설립하기 때문에 La mayoría de las empresas se forman de préstamos. 회사가 잘 운영이 돼 은행 이자를 잘 갚고 그러면 아무 문제가 안 되지만 Aunque no hay problema si cubrimos bien con los intereses, 은행이 이자를 제대로 못 갚으면 pero si no cumple con los intereses del 이제 banco, 은행에서 이자를 독촉하죠. el banco penaliza a aquella persona 그러면 이제 은행에서 정상적으로 돈을 못 내면 부도 처리. y lo que hace el banco al final es quitarle las pertenencias al cliente. 은행에서 그 잡은 모든 물건들을 경매로 Y 넘겨. todas las pertenencias que el banco decomisa al cliente lo subasta, 땅이고 건물이고 모든 게 경매로 sea 넘겨. terrenos o algún local o lo que sea, todo lo subasta. 정상적인 가격에서 어떨 때는 반값도 못 받고 경매로 넘어가고 어떨 때 3분의 1을 받고 De su 경매. precio original, muchas veces incluso baja la mitad de precio o mucho menos. 은행에서 부도 처리를 하지 말아라 예원했고 며칠까지 여유를 받았습니다. Pidió consideración por parte del banco y el banco le dio fecha un poco más de tiempo. 네, 좋은 회사니까 은행에서 많이 봐줬습니다. El banco le tuvo consideración hacia él, 단 무한대로 봐주는 건 아니었어요. pero el banco tenía límite de consideración 이번엔 며칠까지 못 갚으면 부도 처리합니다. y les dijo, si hasta cierto día no cubre su deuda, 그때는 모든 일이 저절로 잘 됐는데 vamos a decomisarle sus cosas. Hasta ese momento todo le iba bien, 아무리 했어도 은행 빚을 갚을 수 없어요. pero por más que en ese momento se esforzaba, no podía pagar la deuda que tenía. 은행에서 전화가 왔습니다. Del banco vino una llamada. 어떻게 내일까지 되겠느냐? ¿Puede pagar hasta el día de mañana? 어렵겠다. Me es muy difícil pagar, dijo él. 며칠 더 여유를 주면 해보겠네. Si le damos unos días más, ¿podrá cubrirlo? 방법이 없는 거예요. Pero no había método. 은행 한 이틀 더 여유를 줬어요. Finalmente el banco le dio 2 días más, pero no lo pudo pagar. 은행에서 부도 처리. Finalmente el banco le decomisó todas sus pertenencias 경매에 넣었습니다.
y lo metió a subasta. 그 경매에 넣으니까 건물이고 땅이 막 반값이야 딱 떨어지니까. Desde que entró a la subasta, sus pertenencias hasta la mitad de precio bajó. Su empresa fracasó totalmente. 전에 회사가 잘 때 돈이 잘 남았는데 Antes su empresa era muy exitosa. 경매에 넘어가니까 다른 많은 빚쟁이들이 몰려드는. Cuando sus pertenencias pasaban a la subasta, muchas otras deudas pequeñas se le acumulaban. 그러니까 자기가 있는 모든 재산 전부 다 이제 다 날라가. Por eso todas sus pertenencias desaparecían. 직원들 다 도망갔어. Todos sus trabajadores escaparon. 운전사도 도망가, 차도 날라가. Incluso su conductor escapó con su carro. 이제 자기가 아무도 모르는 땅이 Lo último que le quedaba era un terreno que ninguna otra persona 그 conocía. 땅을 팔면 적어도 수억을 가질 수 있어. Si vendía ese terreno podía obtener varios millones. 그 땅을 팔면 자기가 늘 막 회사 그래도 노후에 부부가 잘 살 수 있어. A pesar de que había fracasado, con ese terreno podría vivir bien con su esposa. 그 땅이 자기 아내 이름으로 돼 있어. Ese terreno, sin embargo, estaba a nombre de su esposa. 이렇게 얘기했어. Y a su esposa le dijo, 여보 내가 딴 의도가 없고 ya toda mi empresa ha quebrado. 명의로 된 이 땅이 만일에 당신하고 나하고 부부관계라면 당신 이 땅도 빼앗아. Si seguimos teniendo este terreno, siento que el banco va a quitarnos ese terreno también. 이혼을 하자. Entonces él le propuso a su esposa 진짜 divorciarse, 이혼하는 게 아니야. pero no divorciarse realmente, 법적으로만 이혼한 거야. sino por la ley nada más. 당연히 전혀 오해하지 마. Que no malinterpretara las cosas, 우리 땅을 뺏길 것 같아서 이혼을. que se divorciarían por cuestiones de pertenencias. 괜찮다고. Y finalmente ella 그래서 이혼을 했어. aceptó y se divorciaron. 이혼서 딱 건너 부부가 이제 남이 돼. Y finalmente, después de divorciarse legalmente, se separaron. 이혼 수속을 끝내고 나오면서 아내가 할 이야기야. Pero al terminarse los problemas que había tenido esta persona, su esposa quiso hablar con 그 él. 여자가 나한테 무슨 할 이야기 있다는 얘기. Él se preguntó por qué ella quiere hablar tan seriamente conmigo y le dijo que hablara. 그 여자가 아내가 이야기를 했어. Su esposa le dijo, 나 25년 전부터 당신하고 사는 게 지겨웠다. yo desde hace 25 años me he hartado de vivir contigo. 25년 전부터 이혼을 하려고 했는데 Desde hace 25 años yo intenté divorciarme de ti. 아이들이 있고 그래가지고 내가 이런저런 사정 못했다. Pero ya que teníamos a nuestros hijos, no podía hacerlo. 25년 전부 당신하고 Desde 이혼을 hace 25 años mi deseo fue divorciarme de ti, pero ahora ya que nos hemos divorciado legalmente, ya no somos una pareja. 오늘부터 우리 납니다. Desde ahora nosotros somos separados, 적으로가 아니고 no por la ley nada 나 más. 정말 징글맞은 당신 오늘부터 벗어나고 싶어. Yo realmente desde ahora me voy a separar de ti. 정식이 이혼이다. Formalmente separados, 남편이 충격을 받아. él se impactó por lo que le dijo su esposa. 자기는 늘 생각 저 여자는 내 덕에 사장 안에 행복하게 잘 살아 행복할 거야 그랬는데 Él siempre pensó que su esposa vivía feliz por su apoyo, por su ayuda, por él. 이제는 여비가 없어 지하철을 타야 하는데 막 수없이 많은 계단으로 너무 고단. Pero ahora ya no tenía nada y tenía que moverse en el metro. 그 전에 진짜 자기가 잘나고 똑똑했는데 Antes él era muy exitoso y muy 이제 inteligente, 똑똑하게 다 무너졌다. pero todo eso se había derrumbado. 아, 내가 전에 잘나서 회사가 잘 된 게 아니었구나. Entonces el éxito de mi empresa no dependía de mí. 내가 똑똑한 사람이 아니었구나. Yo no era una persona 그냥 inteligente. 내가 잘 된 것뿐이지. Simplemente me fue bien. 항상 큰 소리 쳤는데 Siempre hablaba en voz alta, 이분의 마음이 아주 가난해지기 pero 시작했어요. su corazón empezó a humillarse. 이분의 마음이 말로 다 할 수 없이 Se volvió tan pobre que es tan difícil de explicarlo con palabras. 교회에 찾아왔어요. Y así conoció a la iglesia. 전에는 교회에 찾아 그럴 마음이 없었어요. Antes nunca tuvo la intención de buscar una iglesia. 교회는 뭐 약한 자들, 병신들 이런 사람. La iglesia es para débiles, para enfermos. Es un lugar para ese tipo de personas. 잘 나가는 사람 교회는 왜 나가? ¿Qué persona tan exitosa como yo iría a ese 근데 lugar? 이분의 마음이 너무 낮아지기 시작한 거예요. Pero desde un momento su corazón empezó a humillarse. 너무너무 가난해지기 시작했어요. Empezó a empobrecer su espíritu. 마음이 너무너무 겸비해지기 시작했어요. Empezó a decaer su espíritu. 제가 복음을 전했습니다. Y así yo le compartí el evangelio. 근데 그분이 그날 구원을 받았어요. Y ese día esta persona recibió la 아마 salvación. 그분이 잘난 회사의 사장으로 있을 때 Obviamente, cuando él era empresario muy exitoso, 유명한 회사의 사장을 잘 나간다고 생각했어요. cuando él pensó que era una persona muy exitosa, 예수님에 관해서
받으리지 않았습니다. Nunca en esa situación él habría escuchado a Jesús. 마태복음에 나오는 8가지 복은 우리가 복에 거는 대신 예수님을 어떻게 Las 우리의 8 마음에 bienaventuranzas que habla en Mateo nos enseña sobre cómo tiene que estar nuestro corazón para poder recibir a 가난한 Jesús. 자가 복이 있다 그랬어요. Dice que el pobre en espíritu es 두 bienaventurado. 번째, 애통하는 Y 자. también habla sobre los que lloran. 무조건 막 슬퍼하고 고통하고 괴로워해야 하는 게 아니라 No significa que debes sufrir y padecer 하나님의 은혜 속에 들어가기 para que 위해서 nosotros podamos entrar en la gracia y la promesa de 그러나 Jesús. 우리가 우리 자신을 바라보면 Cuando nosotros nos vemos a nosotros 우리가 mismos, 정말 추하고 더럽고 악한 죄인이라는 걸 강하게 느낍니다. podemos sentir fuertemente cuán defectuosos y débiles 그때 somos. 우리가 정말 심령이 부유하던 심령이 겸비해지고 가난해지고 Los pobres en espíritu, 내가 이렇게 악한 인간이구나. yo realmente soy una persona tan vil, 이렇게 더러운 인간이구나. tan sucia. 그러면 자기 자신을 볼 때 자기 너무 악하고 더럽고 가증된 인간이고 애통하는 마음이 Cuando se voltea a ver a sí mismo, puede encontrar cuán sucio, vil, ese corazón. 이렇게 더럽지. Yo soy tan sucio. 내가 왜 이렇게 가증스럽지? ¿Por qué soy tan 내가 defectuoso? 왜 이렇게 악하지? ¿Por qué soy tan vil? 내가 왜 이렇게 나쁘지? ¿Por qué soy tan malo? 너무 슬프다. Me siento muy triste. 자기 죄를 인하여 애통하는 마음이 필요한 것입니다. Empieza a surgir un corazón que llora por cómo es Él. 다른 무엇 때문에 슬퍼하는 게 아니고 No llora por otra cosa. 내가 왜 이렇게 더러워? Porque yo soy tan sucio. 자기의 악이나 더러운 걸 깨닫고 Al darse cuenta de su falta y su debilidad, 잊을 수 없는 슬픔이나 애통한 마음이 일어나는 것입니다. de Él surge el llanto y la tristeza. 어떤 사람에 대해서 앉아 죄 사함에 대한 이야기합니다. A una persona le comparto sobre el Evangelio. 어떻게 죄가 사해지가는지 그 말씀을 가르쳐 줍니다. Le enseño cómo puede recibir la salvación. 근데 다 이야기를 듣고 나는데 관심이 없습니다. Pero después de escuchar todo, no muestra ningún interés. 왜냐하면 자기 죄가 얼마나 큰지도 모르고 멸망을 달지 그걸 모르고 Eso se debe a que no conoce para nada cuán malo es el pecado que mora en él. 은혜를 입으면은 Cuando recibe la bondad de Jesús, 정말 영원한 멸망을 받겠구나. se puede dar cuenta que va a padecer con el pecado, que va a recibir maldición, 영원한 지옥에 가야겠구나. que tendría que ir al eterno infierno. 할 수 없는 No podré más que ir a un infierno eterno. 두려움, 슬픔, 애통 이런 게 일어난 사람. Las personas que experimentan el sufrimiento, la tristeza y el llanto, 그러면서 말씀 너무너무 감사해하고 기뻐하고. al escuchar el Evangelio, pueden sentir mucho agradecimiento, 근데 자기가 자기 죄를 깨닫지 못하고 pero cuando no descubren a sí mismo, 난 뭐 죄 좀 있긴 있어. claro, tengo un poco de pecado. 죄 없는 사람 누가 있어? Pero ¿quién no tiene pecado? 나도 어찌다 보면 죄 좀 짓긴 지었지만 Yo también algunas veces he pecado, 그렇게 난 나쁜 죄는 아니야. pero tampoco no ha sido tan grande o malo mis pecados. 그렇게 악한 죄는 짓지 않아. Yo no he hecho pecado tan malos como otros. 그런 사람은 한 번도 A que ese 자기 tipo de 죄를 personas 애통하거나 슬퍼해 본 사람이 없는 거야. Nunca han sentido tristeza o han llorado por sus pecados. 근데 여러분 우리가 하나님 앞에 서기 위해 나아갈 때 Pero cuando nosotros salimos ante Dios para estar frente a Él, 자신을 바라보면은 cuando volteamos a vernos, 내 자신 정말 말할 수 없이 추하고 더럽고 악한 게 마음에 애통하는 마음이 일어나요. inexplicable maldad podemos encontrar en nosotros y no podemos más que llorar por ello. 사람들은 예수 그리스도의 말씀을 받아들이기 얼마나 Ese tipo de personas pueden fácilmente aceptar la palabra de Jesús. 저희가 위로를 받을 수 Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. 정말 내 죄를 슬퍼하고 고통한 사람이 예수님을 만나면 말할 수 없는 위로를 받고 평안을 얻고 기쁨을 Las personas que realmente han llorado por sus pecados, al escuchar la palabra, pueden obtener la felicidad y la inexplicable paz. 죄를 깨닫지 못하고 뭐죄좀 지었지 뭐. Pero aquellas personas que no descubren piensan, pues he pecado. 죄 없는 사람 누가 있어? ¿Quién no tiene pecado en este mundo? 나 그래도 뭐죄 좀 짓긴 해도 그렇게 남한테 못할 짓은 안 했어. Yo he cometido algunos pecados, pero en comparación a otros no han sido tan graves. 남을
이렇게 어렵게 하진 않았어요. pero nunca he afectado a otros. 뭐 거짓말 몇 번 했어요. Claro, he mentido algunas 예, veces. 이런 마음을 가진 사람이 죄에서 애통하거나 그렇게 Personas que tienen este tipo de corazón nunca han llorado por cómo son. 난 정말 이 죄 때문에 멸망을 당하겠구나. Yo voy a perecer por este pecado. 내가 이 죄 때문에 저주를 받을 수밖에 없고 Por este pecado yo voy a recibir la 내가 maldición. 죽임을 당할 수밖에 없고 No puedo más que morir. 그런 마음을 가진 사람 Este tipo de personas 정말 죄 때문에 슬퍼하고 고통하고 que 괴로워하는 ha llorado, ha sufrido y ha padecido por sus pecados, 마음으로 깊이 애통하는 사람 aquellas personas que han padecido por sus 그런 pecados 사람은 복이 있다. pueden recibir la bienaventuranza. 정말 애통한 자는 위로를 받는다고 La 말했습니다. Biblia dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. 성경이 말하는 예수의 말씀에서 의에 줄이고 목마른 Luego la Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. 의에 줄이고 목마른 자. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia. 어느 날 우리가 나를 한번 쳐다볼 때 Un día cuando nosotros volteamos a vernos a nosotros 다르게 mismos, 보일 때가 있어요. hemos visto a veces bien a nosotros. 어려부터 교회를 다 19살 때까지 정말 교회 충성스럽게 일을 했습니다. Cuando yo empecé a ir a la iglesia hasta los 19 años, fui muy fiel. 저는 19살 때까지 나는 그래도 참 하나님을 잘 믿고 성실하다고 생각합니다. Hasta los 19 años, yo pensé que era una persona muy buena y fiel a Dios. 그 나는 교회에서 그래도 봉사도 했고요. Hacía servicios dentro de la iglesia. 내가 틈틈이 시간 있으면 교회 가서 혼자 교회 일을 Cuando tenía tiempo, iba a la iglesia y trabajé dentro de la iglesia. 당시에는 전기 사정이 안 좋아서 전기가 있지만 램프를 켜고 있었는데 En aquel entonces, ya que el estado de la electricidad no era buena, encendíamos lámparas. 그 그라스가 늘 끓으면 많이 있었어요. Por eso a la lámpara se le pegaba mucha grasa y suciedad. 난 바게스에 물을 떠가지고 비는 물로 그 램프 그라스를 Por eso yo lo traía en un recipiente un poco de agua con jabón y limpiaba varias veces la lámpara. 땅에 청소도 많이 하고 También muchas veces limpiaba el salón. 화단도 제가 많이 정리했어요. También renovaba y arreglaba los floreros. 나는 늘 교회에서 이렇게 살고 교회 틈만 교회 가서 일을 했기 때문에 Cada vez que iba a la iglesia trabajaba. Por eso yo pensaba 나는 정말 선하고 착하고 그렇다고 생각했어요. que era bueno y fiel. 1962년도에 제가 19살 되던 해였는데 En 1962 yo cumplía los 19 años. 그날 어느 날 하나님이 내게 다른 눈을 하나 주셨어요. Aquel día Dios me hizo ver con otra vista. 지금까지 내가 나를 보았던 눈하고 전혀 다른 눈을 하나님께로 또 얻게 됐어요. Pude verme con ojos totalmente distintos con lo que me había visto. Hasta aquel día 난 그때까지 난 교회 일도 잘하고 믿음 있고 착한 사람인 줄 알았어요. yo era una persona buena y fiel a la iglesia. Pero aquel día, en 1962, 1962년도 어느 날 내가 내 어떤 계기로 내 자신의 악을 깨닫게 돼. pude, a través de una situación, pude descubrir mi maldad. 난 교회를 다니고 선한 일을 하려고 했기 난 선한 줄 Ya 알았어. que yo me había esforzado por ir a la iglesia y hacer el bien, pensé que era una buena persona por eso. 나는 너무 더럽고 취했어. Pero desde aquel momento me veía muy sucio y vil. 그런 시간이 한 6개월 정도 이어졌는데 Así, durante 6 meses, empecé a padecer lo mismo. 내가 그 6개월 가까이 되는 시간 동안 내가 너무 더럽고 추하고 Dentro de esos 6 meses, pude encontrar cuán sucio, perverso y vil era. Hasta aquel entonces, 나는 그래 착하고 성실하고 율법도 지금 하나님 잘 믿는다. yo había pensado que era bueno y cumplía por lo menos bien con los mandamientos de Dios. 선한 거 의로운 게 아무것도 없어. Aunque ante Dios no tenía nada bueno, 정말 의로운 게 없었어. no tenía nada de justo. 내가 한 거 보고 하나님 잘한다고 했는데 보면 그날 하나님의 눈으로 나를 빌려주고 나를 봤는데 Yo antes pensaba que era muy bueno, pero cuando Dios me prestó sus ojos para verme, 정말 추하고 더럽고 가증스럽고 야, 우리가 era de verdad una persona muy vergonzosa, muy sucia, con mucha falta. 의에 줄이고 목마른 자라는 말 이해를 너무 잘. Por eso yo puedo entender muy bien que Él diga los que tienen hambre y sed de 의에 justicia. 줄이고 목마르지 않았어. Yo no me esforcé para recibir la salvación, 그러나 나는 정말 의에 줄이고 목말랐어. pero yo realmente tenía hambre y sed de justicia. 의로운 게 하나도 없어. No tenía nada de justo, 거룩한 게 하나도 없어. no tenía nada de santo, 내게 진실한 게 하나도 없었어.
No tenía nada de verdad. 그때 나는 알았어. En ese momento yo me di cuenta. 아, 내가 지옥에 가겠구나. Yo voy a ir al infierno. 내가 멸망을 받겠구나. Voy a perecer. 처음에 주님 오시면 난 들림을 받지 못해. Si Jesús viene, yo no voy a poder ser arrebatado por Él. 하나님 내 자신에게 정말 의에 줄이고 목마르겠어. Dios me hizo sentir hambre y sed de justicia. 전 내가 잘하는데 이것도 의롭고 이것도 선하고 이것도 정직하고 이런 게 있습니다. Aunque yo tenía ciertas cosas que pensaba que era justo, bueno y 내가 perfecto. 볼 때 의롭다고 생각했던 거, Pero todas aquellas cosas que pensé 정직하다고 생각했던 그게 다 전부 아니었습니다. que eran justas, buenas, todo era lo contrario. 그런 것이고 Siempre mi forma de ser son 항상 더럽고 추하고 교만했고 엄란하고 가정했어. fue sucia, vil y perversa. Siempre yo traté de ser una buena persona amable. 아이 친절하게 인사했고 También trabajaba en la iglesia, aunque realmente 교회 일을 했고 yo hacía esas cosas 내가 더럽고 추하고 악한 마음을 가지고 했는데 con un corazón vil y perverso. Yo pensaba 났을 땐 그게 의롭고 선하고 그런 줄 알았는데 que lo hacía con un corazón justo, bueno y santo. 그때부터 그 Pero desde aquel momento pude darme cuenta que nada era bueno, 의로운 것이 아니었어. nada justo tenía, 거룩한 것이 아니었어. nada santo yo tenía. 아, 난 정말 더럽구나. Yo realmente soy sucio. 저는 정말 의에 줄이고 목말랐다고 Por eso yo puedo decir que realmente en ese momento sentía hambre y sed de justicia. 지옥 갈 수밖에 없어. Yo voy a ir al infierno. 난 버림을 Yo no voy a ser llamado por Jesús. 그런 마음이 내 마음을 꽉 사로잡았어. Este corazón me tomó fuertemente. 소망을 잃었습니다. Perdí la esperanza. 내가 그걸 내 의에 줄여 목마르니까 Ya que yo tenía hambre y sed de justicia, 저는 내가 의로운 줄 알고 잘난 줄 알 때 내 생각을 가지고 살았는데 antes cuando yo pensaba lo contrario, vivía atrapado en mi pensamiento. 의에 줄여 목마르니까 Pero ya que tenía hambre y sed de justicia, 저는 많은 게 아무것도 없었어. ya no tenía nada en qué confiar. 멸망을 받을 수밖에 없어. No podía más que aceptar la muerte. 그때 내가 하나님의 은혜를 입고 죄 사함을 받고 En ese momento, yo, recibiendo la gracia de Dios, recibí el perdón del pecado y pude aceptar la verdad. 예수 그리스도를 받아들이기 No somos nosotros los que debemos recibir a Jesús. 회개를 Debemos arrepentirnos. 심령이 가난한 자, Los pobres de espíritu, 동하는 자, los que lloran, 온유한 자, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. 이 마음을 가진 사람들이 Aquellas personas que tienen este corazón 복을 받을 수가 있는 것입니다. pueden ser bienaventurados. 여러분 정말 이런 마음의 소유자가 되기를 Espero que ustedes tengan este corazón. 다음 시간에 뵙겠습니다. Nos vemos en la próxima clase. Estén bien. Hasta luego.